عيانا خذ العلماء لإعلاء كلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abaihi wa ummahati wa azwajihi wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati a'immatit tarikh an-nabawi, khususan khassa ila hadrati Sayyid Syekh Al-Imam Ibn Hisham wa Sayyid Syekh Al-Imam Ibn Ishaq wa Sayyid Syekh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, Sayyid Syekh Hadrati Syekh Hashim Ash'ari wa Sayyid Syekh Abu Tahir wa Sayyid Syekh Abdul Karim wa Sayyid Syekh Al-Habib Salim bin Abdul Shadri, Sayyid Syekh Al-Habib Salih Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Sayyid Syekh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, Sayyid Masyayikhina Al-Ahya'i minhum al-mat anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah kathir mathubatihim da'if salatihim wa ahfadna bijahim wa fanabihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumi munafatihim fi dini wa dunya akhirah syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal halaman 20 halaman 30 nggih ya. Faslun utawi iki ku fasal fi maulidihi ing dalam nerangaken waktu lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam nerangaken waktu lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wafatihi lan wafate Kanjeng Nabi, wa wafatihi lan wafate Kanjeng Nabi, wa wafati walidayhi lan wafate wong tuane Kanjeng Nabi, lan wafate wong tuane Kanjeng Nabi. Wa wulida lan den lahiraken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini ing dalam dina Itsnain min syahri Rabi'il Awwali saking bulan Rabi'il Awal. Waqtalafu lan beda pendapat sapa ulama. Waqtalafu lan beda pendapat sapa ulama hal huwa anata utawi yaumul Itsnain, hal huwa utawi yaumul Itsnain atau hal huwa utawi maulid Nabi bangkit sedanten ya. Anata utawi maulid Nabi iku fil yaumits tsani ing dalam tanggal keloro, ing dalam tanggal keloro, amil samini atau ke 8, amil ashiri atau ke 10, awil tsani atau awil tsani asyar atau tanggal 12 min amil fili saking tahun gajah, min amil fili saking tahun gajah. Fahadhi mangka utawi iki al yaumus tsani, al yaumis tsani ila akhirih, al yaumis tsani ila akhirih iku arba'atu aqwalin, patang pendapat masyhuratin kang masyhuratin kang terkenal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Setelah kita sudah mengetahui kewajiban kita terhadap baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, mentaatinya, mencintainya dengan 9 tanda cinta yang benar. Kemudian lagi kemarin bagaimana kita memuliakan, menghormati, berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meniscayakan
untuk mencinta ahlul baitnya, keturunannya, dan segenap para sahabatnya, sekaligus memuliakan situs-situs peninggalannya. Sekarang kita tiba ke mulai perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari kelahirannya. Jadi Rasulullah, hampir semua ulama sepakat, lahir di tahun gajah, karena pada saat itu, tahun itu, ya, pasukan Abraha ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah agar tempat agama yang baru dia bangun, Qules namanya, Qules di San'a sana di Yaman, tidak ada saingannya. Tapi nampaknya, ya, sejarah tidak berpihak pada Abraha. Justru Qules, bangunan yang dia banggakan itu, sampai sekarang malah jadi tempat sampah. Jadi tempat sampah ning San'a kan, bau. Dan Ka'bah sampai kiamat pun akan kekal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua orang yang beriman pada Allah sampai sekarang, sampai nanti kiamatnya. Itu makanya peristiwa penyelamatan Allah melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah pimpinan gubernur Yaman bernama Abraha, direkam dalam surat Al-Fil pada tahun itu, maka dinamakan tahun gajah. Itu kesepakatan pertama, ya, hampir sepakat. Yang kedua, kesepakatannya, para ahli sejarah mencatat Nabi dilahirkan hari Senin. Itu sepakat, itu hari bulannya Rabiul Awal. Nah, yang berbeda pendapat tanggal berapa itu hari Senin Rabiul Awal tahun gajah, cuman tanggal berapa Rabiul Awalnya itu ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal. Ada juga yang mendapatkan yang paling masyhur yang kita ikuti selama ini, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Qala dawsapa al-Hakim Abu Ahmad, Imam Hakim Abu Ahmad rahimahullahu ta'ala, yuqalu, dan ucapakan apa, wulidan nabiyyu ila akhirih, wulida dan lahirakan sapa nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini ing dalam dina Senin, wa nubbi'a lan den angkat jadi nabi, lan den dadi akan nabi, dan angkat jadi nabi sapa an-nabi, dan angkat sapa, dan angkat jadi nabi sapa an-nabi, dan angkat jadi nabi sapa an-nabi yaumal itsnaini ing dalam dina Isnin, wa jarolan hijrah sapa nabi min Makkah saking tanah Mekah yaumal itsnin dina Isnin ing dalam dina Isnin, wa dakhalan manjing sapa kanjeng Nabi al-Madinah ta ing kota Madinah yaumal Isnin ing dalam dina Isnin, li sintai asyrota maring rolas, maring tanggal rolas, kholat kang keliwat apa sintai asyrota, kang keliwat apa sintai asyrota min syahri Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal, wa tufiya lan sedo sapa kanjeng Nabi, lan wafat sapa kanjeng Nabi duha yaumil Itsnin ing dalam waktu duha dina Senin, ing dalam waktu duha dina Senin, li sintai asyrota maring tanggal rolas apa lailatan bengine, kholat kang
liwat apa tintai min syahri Rabiul Awwali saking bulan Rabiul Awal sanata 11 ing dalam tahun 11 minal hijrati saking hijrah minal hijrati saking hijrah wa kadalan iku kaya mengkana Kanjeng Nabi fi sinni Abi Bakrin ing dalam umure Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar wa Ali lan Sayyidina Ali wa Aisyah lan Siti Aisyah radhiyallahu anhum salasun utawi telu wasituna lan 60 apane satatan taune. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Siti Aisyah semua itu wafat dengan usia 63 tahun. Hari Senin itu sangat istimewa di sini ya. Kelahiran Nabi, Nabi diangkat menjadi Nabi juga hari Senin. Hijrah dari Mekah menuju Madinah juga hari Senin. Nyampe di Madinah itu juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sampai Nabi Muhammad wafat pun waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Qala dawu sapa Al-Hakim. Qala dawu sapa Imam Al-Hakim wa bada'alan ngawiti apal waja'u panas bi Rasulillahi kelawan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunata ing dalam umah Siti Maimunah ing dalam umah Siti Maimunah yaumul arbi'a ing dalam dina Rebo lilailataini maring loro baqiyata kang tetap apa lailatan min syahri Safar saking bulan Safar. Wa kanan ana apa maraduhu gerahi Rasul. Gerah itu ya sakit. Apa maraduhu gerahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bisudai kelawan pusing, ngeluh itu pusing. Ma'al huma kelawan sertane demam. Sakitnya Rasulullah itu pusing disertai rasa panas. Sejak di rumah Siti Maimunah hari Rabu 2 terakhir bulan Safar. Walama sakula lan ing dalam semangsaning rasa abot sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtaddalan banget bihi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa waja'uhu gerahi Rasul ista'dana mangke jaluk izin sapa Rasul azwajahu ing pira-pira rayate Rasul izin ayu maridha ing yen to den rawat sapa Rasul fi baiti Aisyah ta ing dalam umahe Siti Aisyah fa'adhinna mangka aweh izin sapa azwaj fa'adhinna nunnya tasydid ya fa'adhinna mangka ngisungi izin sapa azwaj lahu maring Kanjeng Nabi wa kanalan ana apa dukhuluhu manjengi Rasul fi baiti Aisyah ta ing dalam umah Siti Aisyah iku yaumal itsnaini dina Senin wa mautuhu lan utawi wafate Rasul iku yaumal itsnaini dina Senin alladzi rupane yaumil itsnin yalihi kang ngiringi apa al itsnin ing isnin kang ngiring-ngiringi apa al isnin ing al isnin. Jadi hari Rabu ya sekitar tanggal 28 Safar
ya, itu sudah sakit Rasulullah ya. Tapi ketika sudah semakin parah sakit beliau minta ikhlas restunya ke istri-istri beliau agar bisa dirawat di kediaman Siti Aisyah. Namanya istri Rasul ya, pengertian semua. Nggih katuran Rasul diizini. Akhirnya Rasulullah mulai masuk di kediaman Siti Aisyah itu hari Senin ya. Kemudian hari Senin minggu depannya Rasulullah SAW wafat. Kalau kita berpendapat bahwa hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal beliau wafat, berarti 12 Senin Minggu, Senin kurangi pitu pira, rolas kurangi pitu pinten 5 ya. Nah, jadi tanggal 5 dinten Senin Rasulullah baru masuk ke kediaman Siti Aisyah. Senin Minggu arpe tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salim ajmain salam ajmain. Wa kufinalan dan kafani sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi talatati athwabin ing dalam telu pira-pira kelambi, ing dalam telu pira-pira kelambi biadun kang putih, biadun kang putih laisa kang ora ana iku fiya ing dalam salas apa gomisun gamis wala imamatun lan sorban. Jasad mulia beliau dibalut dengan 3 lapis kafan putih, tidak ada jubah maupun tidak memakai sorban. Qala dawu sapa al-Hakim Imam Hakim Abu Ahmad walamma udrijalan ing dalam semangsane den panjenengaken, walamma udrijalan ing dalam semangsane den panjenengaken sapa an-nabiy Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akfani ing dalam pira-pira kain kafani Kanjeng Nabi, fi akfani ing dalam pira-pira kain kafani Kanjeng Nabi wudi amang keden selehaken sapa Kanjeng Nabi ala sariri ing atase ranjangi Kanjeng Nabi, ing atase ranjangi Kanjeng Nabi ala syafiril maqbarati ing atase pinggire kuburan, ing atase pinggire kuburan beliau, ing atase pinggire kuburan Kanjeng Nabi. Summa dakhala nuli manjing sapa annasu menungsa arsalan hale rombongan, hale rombongan yusalluna hale nyolati sapenas, hale nyolati sapenas faujan hale berkelompok, faujan tur berkelompok la ya ummuhum orang imami ing nasapa ahadun wong siji, orang imami ing nasapa ahadun wong siji. Fa awalu mangka utawi awalin nas, fa awalu mangka utawi awalin nas apane salatan nyolatine, apane salatan nyolatine alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku al Abbas Sayyidina Abbas, summa Banu Hashimin nuli keturunan Sayyid Hashim, tumal muhajiruna nuli pira-pira sahabat muhajirin, sumal ansor nuli pira-pira sahabat ansor, suma sairun nasi nuli sekerine pira-pira menungsa, nuli sekerine pira-pira menungsa. Falamma faragha mangka ing dalam semangsane sampun rampung, ing dalam semangsane wis rampung, mangka ing dalam semangsane wis rampung, mangka ing dalam semangsane wis rampung sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang, sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang dakhala mangka manjing sapa sibyanu pira-pira bocah, sapa sibyanu pira-pira bocah, suman nisa unuli pira-pira wong wadon, suman nisa unuli pira-pira wong wadon, summa hafara nuli ngeduk, summa hafara nuli ngeduk sapa Abu Talhata, sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu
al hadda ing lahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing luangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing luangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maudhi'i firashihi ing dalam tempat lemeke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qubida ing dalam sekirane den cabut ing dalam sekirane den kepundhut sapa Kanjeng Nabi ing dalam sekirane di kepundhut sapa Kanjeng Nabi amalan karena ngamalakan biqauli kelawan dawuh Kanjeng Nabi karena ngamalakan biqauli kelawan dawuh Kanjeng Nabi mahalaka boten wafat ay mata tegese boten wafat sapa nabiyun Kanjeng Nabi sapa nabiyun nabi sapa qattu hale babar pisan hale babar pisan qattu hale babar pisan illa yudfanu angeng den sarekaken anging den sarekaken anging di den sarekaken sapa nabi haitsu tuqbadu ing dalam gon dicabut ing dalam gon dicabut apa ruhuhu ruhi nabi apa ruhuhu ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dufinalan den sarekaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nazalan lan temurun fi hafrati ing dalam ngeduk makbarah sapa Al-Abbas ing dalam ngeduk makbarah ngeduk kuburane sapa Al-Abbas sahabat Abbas wa Aliun lan Sayyidina Ali wa Fadlu lan sahabat Fadlu ini bin Abbas Fadlu bin Abbas Al-Fadlu bin Abbas wa ini ada wa Qatham lan sahabat Qatham Ibn al-Abbasi kang dadi putrane Sayyidina Abbas kang dadi putrane Sayyidina Abbas kang dadi putra Sayyidina Abbas Fadlu Qatham itu semuanya putra Sayyidina Abbas wa Syaqran lan Syaqran wa yuqalu lan dan ucapakan apakah Anas apa Usama bin Zaid sahabat Usama bin Zaid wa Aus bin Haula lan sahabat Aus bin Haula iku ma'um ing dalam sertane Al-Abbas wa Ali ila akhiri iku ma'um ing dalam sertane Al-Abbas wa Ali ila akhiri wa dufina lan den sarekaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil lahdi ing dalam lahad wa bunyalan den bang ya fil lahdi ing dalam liang lahat ya tanah lahat wa bunyalan den bangun ala qabri ing atase kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa al-labanu atau al-labinu boto mentah apa labinu bata mentah yuqalu dan ucapakan apa annaha teman satuni labin apa annaha teman satuni labin iku tis'atu labinatin sange pira-pira bata mentah iku tis'atu labinatin sange pira-pira batu mentah summa ahalu nuli naburakan sapa sahabat aturaba ing debu atau aturaba ing tanah wa ju'ilalan dan dadiakan apa qabruhu kuburani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musattaha hale den ratekaken warusyalan den sirami alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa alma'u banyu rosyan kelawan dan sirami temenan rosyan kelawan dan sirami temenan. Ini peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disemayamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi
makomnya Rasul itu ya tempat di mana nyawa beliau dicabut, di mana beliau wafat. Itulah makomnya Rasul. Berarti ya di rumah Siti Aisyah, di ranjangnya tersebut ya. Setelah dikafani ya, disolati. Proses sholat jenazah beliau tidak serta-merta satu kali plus diimami satu orang, enggak, tapi berkelompok-kelompok. Pertama ahlul bait dulu, yang dipimpin oleh sahabat Abbas, pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru Banu Hashim yang lainnya, keturunan Sayyidina Hashim. Kemudian baru rombongan Muhajirin nyolati, kemudian Ansor, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Terus ketika yang laki-laki udah beres semua, baru anak-anak kecil. Sudah beres semua, baru ibu-ibu ya, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah disolati, Abu Thalhah mengeduk kuburan beliau, digeduk di tempat beliau wafat itu. Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ya tidak meninggal kecuali disemayamkan di tempat nyawa beliau diangkat ya, di situ. Akhirnya di ranjang itu jugalah Nabi Muhammad disemayamkan. Yang menurunkan ke persemayaman beliau adalah Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, Fadlu, Qasam. Begitu juga Usama bin Zaid, Aus bin Haula ya. Kemudian di atas kuburan Nabi dikasih 9 batu bata ya, 9 batu bata. Kemudian para sahabat menaburkan tanah. Sudah selesai, kuburan Rasulullah diratakan dan disirami air begitu. Ini yang dikisahkan oleh Al-Imam Hakim. Qala dawsapa Al-Hakim. Ini sekarang kita masuk ke orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab lahir dan wafatnya Rasulullah sudah selesai. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dengan husnul khatimah. Meninggal husnul khatimah. Qala dawsapa Al-Hakim, Imam Hakim Abu Ahmad, yuqalu dan ucapakan mata wafat sapa Abdullah walidu Rasulullah, sapa Abdullah Sayyid Abdullah rupane walidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali Rasulillah lan iku kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu wa asyruna utawi umur wolung likur ya, 28 apane syahron bulane, 28 umur 28 apane syahron bulane, waqilatis atu asyhurin, wakilan dan ucapakan apa tis'atu asyhurin, sange pira-pira bulane, wakilan dan ucapakan apa sab'atu asyhurin, pitu pira-pira bulane, wakilan dan ucapakan apa syahroni rong bulane, wakilan dan ucapakan apa mata wafat sapa Sayyid Abdullah, wafat sapa Sayyid Abdullah wa hali utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hamlun, masih kandungan, masih ing dalam kandungan, iku hamlun masih ing dalam kandungan. Wa tufiya lan wafat sapa Sayyid Abdullah bil Madinah ing dalam kota suci Madinah, Yathrib dulu mah ya. Inda akhwali ing dalam sandinge, ing dalam sandinge pira-pira pamane, ing dalam sandinge pira-pira paman saking ibune Abdullah, ing dalam sandinge pira-pira paman saking ibune
Abdullah Bani Najjar, rupane Bani Najjar, wadu finalanden semaya makan sapa Abdullah, landen semaya makan sapa Sayyid Abdullah, landen semaya makan sapa Sayyid Abdullah bil abwa'i ing dalam kota Abwa, wa matalan wafat sapa jadduhu. Nah ini kapan ayah Nabi Muhammad meninggal? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad masih bayi berusia 28 bulan. Ada yang mengatakan masih bayi ketika Nabi Muhammad masih bayi dengan usia 9 bulan. Ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Ada yang mengatakan pendapat terakhir ini yang terkenal, Sayyid Abdullah ayahanda Nabi Muhammad meninggal dan Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan. Ini yang terkenal. Beliau wafat di Madinah, ya, di paman beliau dari arah ibu. Karena tadi saya terangkan bahwa Sayyid Abdul Muthalib itu ibunya orang Yasrib, sehingga paman-paman dari arah ibu itu dari apa? Dari Yasrib. Yasribnya bagian Bani Najjar, ya. Dan disemayamkan di kota Abwa. Ada yang mengatakan ya di Bani Najjar itu, di Madinah itu, ya. Cuman sampai sekarang tidak diketahui itu makam ayahanda Rasulullah SAW. Mungkin saya sendiri aja yang nggak tahu ya di mana, ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat Allah memperkenan kita untuk ayahanda Rasulullah SAW dan ibundanya, ya. Terus pamatalan wafat sapa jadduhu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib walaulan ikut tetap kedua kanjeng Nabi lan ikut tetap kedua kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samani sinina utawi samani sinina atau samanu sinina utawi walu pira-pira taune utawi walu pira-pira taune wakilan dan ucapakan apa situn 6 tahun wakilan dan ucapakan apa asyrun 10 tahun, ya. Wa ausolan wasiat sapa jadduhu dan wasiat sapa jadduhu bi kelawan ngerawat kanjeng Nabi Muhammad bihi kelawan ngerawat kanjeng Nabi Muhammad li Abi Thalib maring Sayyid Abi Thalib kakek Nabi Muhammad yaitu Sayyid Abdul Muthalib wafat ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Ada yang mengatakan masih 6 tahun, ada yang mengatakan sudah 10 tahun. Sebelum wafat, sang kakek memesan ke Abu Thalib untuk merawat ponakannya, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak ke Abu Lahab atau paman-paman yang lain? Karena Abu Thalib dengan ayahanda Nabi Muhammad yaitu Abdullah merupakan saudara sekandung, seayah seibu, ya. Nah, keadaan ekonomi Sayyid Abu Thalib saat itu pamanda Rasul lagi terpuruk keadaan ekonominya, pas-pasan hidupnya. Tapi sejak mengasuh Rasulullah SAW, ekonominya beranjak naik.
Itu disadari betul perubahannya oleh Abu Thalib. Dan bahkan bukan gara-gara Nabi Muhammad memberi keberkahan yang luar biasa. Abu Thalib pun apa? Sangat sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau nggak mau makan sebelum Nabi Muhammad ikut makan bersama. Beliau nggak mau tidur sampai Nabi Muhammad sudah tidur. Itu sayangnya siapa? Abu Thalib. Istri beliau bernama Fatimah binti Asad. Siapa? Fatimah binti Asad. Itu istri Abu Thalib yang melahirkan Sayyidina Ali dan sebagainya ya. Wa matat lan wafat sapa ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaulan iku kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ sinina utawi umur 6 pira-pira tahun. Utawi umur 6 pira-pira tahun. Wakilan dan ucapakan apa arbaun. Apa arbaun patang tahun. Umur patang tahun. Matat wafat sapa ummu matat wafat sapa ummu bil abwa'i ing dalam kota Abwa. Makanin rupani tempat, makanin rupani tempat bainama kata kang ane ing dalam antarane tanah Mekah. Kang ane ing dalam antarane tanah Mekah wal Madinati lan kota Madinah. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di kota Abwa, yaitu daerah pertengahan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Itu Abwa. Wafat di situ, disemayamkan di situ ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Makanya Rasulullah itu sebelum dewasa sudah yatim piatu. Bagaimana bisa menjadi Rasulullah? Ya, Rasulullah dari lahir sampai dewasa digembleng langsung oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sering berkata apa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya, kata Rasulullah, yang menggembleng saya, ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasilnya bagus, luar biasa. Tidak terpengaruh oleh budaya buruk jahiliyah, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah berhubungan dengan wanita, tidak pernah menyembah berhala. Itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'itsalan dan utus apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan halidadi utusan Allah ilan nasi maring menungse kafatan hale sekabehane bahwa hale utawi Kanjeng Nabi iku ibnu arba'ina, putra umur 40. Iku putra umur 40 apane sanatan taune. Wa qamalan tinggal sapa Kanjeng Nabi di Makkah ing dalam kota Mekah ba'da nubuwat ing dalam sawise dadi nabi salasa asyrota ing dalam 13 apane taune, apane sanatan taune. Ing dalam 13 apane sanatan taune itu mahajar nuli hijrah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinah maring kota Madinah. Faqama mangka tinggal sapa Kanjeng Nabi biha ing dalam Madinah asyra sinina ing dalam 10 pira-pira taune bila khilafin kelawan tanpa perbedaan ulama, ya. Kemudian
diasuh oleh Abu Thalib sejak umur 8 sampai dewasa. Diutus oleh Allah menjadi rasul untuk semua kalangan umat manusia, bahkan jin, itu ketika beliau umur 40 tahun. Setelah menjadi nabi, beliau tinggal di Mekah sepanjang 13 tahun. Ini yang dinamakan Makkiyah, periode Mekah. Kebanyakan wahyu yang beliau terima lebih menekankan apa? Tauhid, keimanan, ketakwaan. Syariat mungkin hanya sholat dan semacamnya, ya, belum berat-berat. Tapi lebih pemumpukan tauhid, nilai-nilai tauhid, akhlak, ya. Kemudian baru setelah 13 tahun tidak disambut baik oleh suku Quraisy yang padahal saudaranya sendiri. Terpaksa beliau hijrah ke Madinah, ya. Bisa jadi hijrahnya itu ya bulan Muharram, karena itu awal penanggalan bulan pertama Hijriah Muharram. Kemudian baru nyampe Madinah itu Rabiul Awal, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, ya. Beliau Rasulullah sampai Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah. Dan di Madinah ini beliau bermukim selama 10 tahun hingga beliau wafat hari Senin waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, sampai sini saja. Nanti besok ini lebih menarik lagi, yaitu perjalanan singkat Nabi Muhammad SAW dan umat Islam generasi pertama, mulai dari dihitung apa? Awal tahun Hijriah. Jadi perjalanan Islam sejak dari menginjakkan kakinya di mana? Di Madinah sampai beliau wafatnya. Karena di sini mulai apa? Syariat-syariat Islam disyariatkan oleh Allah. Seperti puasa yang kita lakukan sekarang itu diawali di Madinah, bukan di Mekah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.